Okay, pahabol ta ma'am sir, 5 PM to 9 PM. 9 PM pala, 5 PM. So, ang resulta ma'am sir kay 860. So, 860, pwede ta mag bet 1 kombi ra ni. So, 860 man. So, ito ang ihatag kay laot mo tanong no. Wala. Sulit na hanap. Mga tulaw dito. So, itong update mong sir kay 6446 ulta. Dayon, ito ang best diha kay 064046. Ito lang depensahan ni 88 all. So, 88 all, 881, 880 lang. Pwede triple 888. So, again, 6446, 064046. Then, 88 all, 888, trio 8, 881, 880. Pa-follow na lang. So, kung naka-follow mo sir, i-share na pala itong video.